A day in my life as an environmental science student. Psych has 03 section. Hello, ma'am. I'm Eliza Faye Candame. And bago lang gid ko na human og ligo og karon maglabay ko sa akong basura kay naaman may kanang every schedule nga magkuha sa mong basura as boarders. So, inaani ra kagamay akong basura for 1 week. Okay. Para dili maghugaw mga basura. So, maglabay na ta karon. So, mahilig din ko maglakaw kay aron pod maka-save og kanang carbon footprint. Tapos if mag-ato ko sa palengke, I usually do walking from Carmen padulong sa merkado to save money pod, and labi na karon nga gataas ang prices sa gas. Importante kayo po as exercise. After I did my walking, when I went home po, I usually clean outside sa among house and to make sure nga walay mga sagbot. And I usually do this around hapon and morning because dagan jud siya sagbot ng mga hulog, dili lang visible din ha kay naglisod ko sa camera. Run! Labi na niya ito ako mga gisilhi. That's all. Goodbye. So, it is very important to remember these 3 things: the reuse, reduce, and recycle. It is very important to help us conserve water and save our environment by cleaning and by taking care of it. Thank you.